السلام عليكم. مرحبا بكم. Alors في هذا la séance إن شاء الله غنشوفوا دابا l'action. Donc on va voir l'action de la testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Notion de feedback, bien rétrocontrôle ou bien rétroaction. D'après هذوك les séances كلشي اللي درنا من قبل شفنا le rôle ديال testicule, les différentes constituants des testicules. شفنا l'ovaire, la relation entre l'ovaire et l'utérus, les différentes hormones ou bien les différents types d'hormones ovariennes. وشفنا le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire de l'ovaire et du testicule. Donc le testicule et l'ovaire sont contrôlés par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Pour l'instant. Mais maintenant, on va voir l'inverse. Comment l'ovaire et le testicule contrôlent-ils le complexe hypothalamo-hypophysaire. يعني ماشي غير هذاك le complexe hypothalamo-hypophysaire هو بوحدو اللي تيدير الكونترول، هو اللي كيراقب العمل ديال التستيكول وكيراقب لنا العمل ديال l'ovaire, mais حتى l'ovaire avec ses hormones بطبيعة الحال وحتى testicule avec ses hormones اللي هو testostérone contrôle-t-il le fonctionnement et les sécrétions des complexes hypothalamo-hypophysaire. Alors d'abord غنشوفوا d'après هاد l'unité numéro 9 l'action de testostérone. Alors هنا غنشوفوا le rôle ديال le testicule et surtout l'action de la testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ou bien comment la testostérone, l'hormone testostérone, contrôle-t-il le fonctionnement hypothalamo-hypophysaire. Et puisque ce contrôle est en arrière, donc غنرجعوا للور باش اننا ندير الكونترول. هنا هادشي علاش كيتسمى feedback. Donc on appelle feedback ou bien rétro-contrôle. Donc c'est un contrôle à l'inverse, c'est un rétro-contrôle ou bien une rétroaction. Toujours on commence par une situation problème. Chez l'homme, la testostérone agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc je finis déjà que la sécrétion du testostérone est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais maintenant on va voir comment le complexe hypothalamo-hypophysaire agit, comment la testostérone agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors comment peut-on mettre en évidence cette action et quelle est sa nature? Donc on commence par le rétrocontrôle de la testostérone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et toujours on travaille sur des expériences, des documents, طبيعة الدوكيمون دائما ديال المانيول. هنا نشوفوا الدوكيمون numéro 1. Alors نشوفوا دابا شنو هما les données اللي عندنا في document numéro 1, des observations cliniques. Alors document numéro 1, on a des observations cliniques à partir de l'âge de 60 ans. L'équilibre hormonal chez l'homme subit des modifications. En effet, le taux de testostérone diminue et celui de LH augmente. Suite à la diminution du taux de testostérone, les sécrétions des glandes annexes diminuent elles aussi. D'où la diminution du volume des spermes. L'instinct sexuel se trouve affaibli. C'est l'andropause. Donc, هنا غنديروا لها ماركور هذيك اندروبوز غنديروا لها ماركور. دونك كنتكلموا على لا مينوبوز chez la femme اللي هي l'arrêt ديال le cycle menstruel. Chez l'homme on parle de l'andropause. L'andropause هنا ما كتكونش l'arrêt de la formation des gamètes, باقي la formation des gamètes, باقي l'éjection des spermes, mais تتنقص هذاك الفوليوم ديال السبيرم تينقص اي ميم لانستانكت سيكسيال اللي كنسموها الغريزه الجنسيه كذلك كتنقص ابارتيغ دو 60 ans. الوغ الا جينا نشوفوا لي دوني اللي عندنا في هذا لو دوكيمون هذا شنو تلقى ابارتيغ دو لاج دو 60 ans l'équilibre hormonal chez l'homme subit des modifications. Donc كاينين دي موديفيكاسيون au niveau de l'équilibre hormonal chez l'homme. شنو هما هاد لي موديفيكاسيون؟ en effet le taux de testostérone diminue. يعني من بعد 60 سنه le taux ديال التستوستيرون تينقص et celui de LH augmente. هنا الاشكال
حيت حنا شنو تنعرفوا بان LH active les cellules de Leydig pour sécréter la testostérone. دابا اللي وقعنا هو ان après 60 ans le taux de testostérone تينقص et en parallèle on observe une augmentation au niveau ديال le taux de LH. Suite à la diminution de taux de testostérone, les sécrétions des glandes annexes diminuent aussi. بطبيعة الحال une fois غينقص le taux ديال testostérone, les sécrétions des glandes annexes غادي ينقصوا. D'où la diminution du volume des spermes et l'instinct sexuel se trouve affaibli. هذا شنو تيبين لنا؟ تيبين لنا بان كاينه واحد لا غولاسيون il y a une relation entre le taux de testostérone et ou bien de la testostérone et la concentration ou bien le taux de LH, et cette relation qui existe, c'est que si le taux de testostérone diminue, le taux de LH ou bien la concentration de LH augmente. هادشي غيبان لنا من لي دوكيومون من les autres documents. Alors, document numéro 2, résultat du dosage de LH avant et après la castration d'un montant. Donc, après l'ablation ديال التستيكول عند واحد لو مونطون نشوفوا شنو هما الدوزاج ولا شنو هما les concentrations de LH en fonction des temps avant et après la castration et même après l'injection de la testostérone. Alors on commence à l'expérience dès le départ. Pour mettre en évidence le rétrocontrôle qui exerce le testicule sur les sécrétions des complexes hypothalamo-hypophysaires, on a mesuré les variations du taux de LH sécrété par l'antihypophyse chez un mouton dans diverses conditions expérimentales. Les courbes suivantes représentent les résultats obtenus. Une semaine avant la castration du mouton, il y a A. Voilà, donc on a d'abord le document. On a la figure A, c'est une semaine avant la castration du mouton. Je fais la concentration, donc on observe bien la concentration de LH qui va se dire. لاحظوا معايا بأن une semaine avant la castration, لاحظوا le taux ديال LH هابط بزاف. Donc le taux ديال LH est faible. Donc la concentration de LH est presque stable dans des valeurs qui sont faibles. B, une semaine après la castration. D'abord, هنا ملي تنديروا la castration, une semaine après la castration, qu'est-ce qu'on observe? Alors, vous observez bien que le taux de LH ou bien la concentration de LH est très élevée en fonction des temps. C'est injection de testostérone au greffe sous-cutanée d'une portion de testicule chez un nano, bien un agneau castré. هنا ملي كنديروا لانجيكسيون ديال التستوستيرون اما نحقنوا التستوستيرون ولا نديروا الكريف ديال واحد المورسو ديال تيستيكول ديال عند واحد الخروف اللي هو ديجا دارت له لا كاستراسيون. بطبيعه الحال دارت له لا كاستراسيون ça veut dire que le taux de LH ou bien la concentration de LH sera élevé. Mais هنا on observe que le taux ديال LH il est très faible. Donc هذوك les valeurs sont très faibles. علاش؟ Puisqu'on a injecté la testostérone. Alors, que peut-on déduire de ces trois courbes ou bien voilà, de cette expérience en général? هنا باش تفهموا مزيان لان دابا حاولت ندرج بزاف حيت هاد لي كورب هادو وحتى الفكره خصكم تفهموها لو ريترو اكسيون بيان لو ريترو كونترول خصكم تفهموا مزيان. كيفاش غنفهموا هاد لو ريترو كونترول؟ شفنا في الدوكيمون نيميرو 1 حنا فاش حيدنا دوكيمون نيميرو 1 مني هذاك لوم تيوصل 60 طون شنو تيوقع؟ كتنقص لو طو ديال التستوستيرون تينقص. الوغ شنو تيوقع؟ كتطلع لو طو ديال ال اش. كيفاش هذيك لوبسيرفاسيون كلينيك غادي نجيبوها ونطبقوها على هاد لي 3 كورب هادو؟ الوغ اون اوبسيرف هنا بان في الاول ها في الدوكيمون هذا شنو عندنا؟ باقا تيستيكول بلاصه. شنو هو الرول ديال ديال التستيكول؟ سيرتو en relation avec testostérone. Il sécrète le testostérone surtout les cellules de Leydig. يعني بويسك باقيين تيستيكول باقي التستيكول وبويسك كاين عندنا لا سيكريسيون ديال التستوستيرون شنو تنلاحظوا؟ لو طو ديال ال اش كيكون هابط.
مي اون فوا كنحيدوا التستيكول سا فودير ما بقاش لا سيكريسيون ديال التستوستيرون. اش تيوقع؟ لو طو ديال ال اش كيطلع، يعني كتولي لا سيكريسيون ديال ال اش اي تري الفي. تنعاودوا نديروا لانجيكسيون ديال التستوستيرون ولا تنديروا الغريف ديال التستيكول، تيهبط ال اش، تيرجع تيهبط دي فالور كي سون فابل. شكون اللي كيدير لنا سيكريسيون ديال ال اش؟ بطبيعه الحال لونتي ايبوفيز. الوغ شنو تيدير التستيكول هنا؟ التستيكول il bloque ou bien il contrôle la sécrétion de LH à travers هذاك التستوستيرون. إلا كانت لو طو ديال التستوستيرون مرتفع، لا سيكريسيون ديال LH par l'anti-hypophyse غتكون ضعيفة قليلة. مي إلا كان لو طو ديال التستوستيرون ضعيف ومنخفض في لو سون بطبيعة الحال، l'anti-hypophyse elle va sécréter هذاك لو LH، وهادشي اللي تيخلي ان لو طو ديال ال اش ان تيكون طالع. يعني شنو غنفهموا من هادشي؟ من هادشي غادي نفهموا منه بان لونتي هيبوفيز كيتحكم لينا، لونتي هيبوفيز كيتحكم لينا في التستيكول، كيتحكم لينا في لا سيكريسيون ديال التستوستيرون. علاش؟ حيت اون فوا كدار لا سيكريسيون ديال ال اش il va activer les cellules de l'IDX ou qui va entraîner la libération ديال التستوستيرون. مي en même temps ما خاصش هذاك التستوستيرون يبقى غير دار لا سانتيز بزاف. اون فوا تيكون هذاك لو طو ديال التستوستيرون تري الفي في لو سون، راه خصها تبلوكا لا سيكريسيون ديال ال اش، خصها توقف. دونك اون فوا كيطلع لو طو ديال التستوستيرون في لو سون بزاف، هنا تيدير واحد الغيترو كونترول، ان فيدباك، ردة فعل. هذيك ردة الفعل شنو تيدير؟ تيبلوكي ولا تيحبس هذاك لونتي هيبوفيز باش ان ما ديرش لا سيكريسيون ديال الاش بور كيل غارد هذاك ليكيليبر. وهذا هو اللي كنسموه ان غيترو كونترول او بيان فيدباك او بيان غيترو اكسيون. Alors, on passe maintenant au document 3. Quelles sont les données qu'on représente le document numéro 3. Donc, le document numéro 3 représente l'influence de l'inhibine sur la sécrétion de LH et de FSH chez l'homme. هنا واحد l'hormone آخر ما عمرنا تكلمنا عليه، كنتكلموا غير على التستوستيرون، مي جا لو رول ديال l'inhibine، hormone سميتو l'inhibine. Quel est le rôle de cette hormone? Cette hormone est sécrétée par les cellules de Sertoli. Où se trouvent ces cellules? Les cellules de Sertoli, dans les tubes séminifères. Dans les tubes séminifères, ils sont responsables de la nutrition, bien la nourriture des spermatozoïdes. Mais maintenant, on va voir qu'ils ont un autre rôle qui est la libération de l'inhibine, et on va voir aussi le rôle de cette inhibine. Alors, on commence à les donner à deux, le document numéro 3. Au niveau du tube séminifère, des testicules, de grandes cellules appelées cellules de Sertoli sécrètent une hormone peptidique, l'inhibine. Les graphiques suivants montrent l'effet de l'injection de cette hormone sur la sécrétion de LH et de FSH chez l'homme. Alors, d'après ce document, on a la variation par rapport au taux normal de FSH et LH en fonction des temps chez plusieurs personnes. Donc, on a 3 personnes ici. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'injection de cette hormone entraîne une diminution au niveau des taux de FSH surtout. Donc, il n'agit pas sur LH, mais il agit exactement sur FSH. Donc, il entraîne l'abaissement ou bien voilà, la diminution des taux normaux de FSH, ce qui va dire qu'il entraîne ou bien qu'il bloque ou bien qu'il inhibe هو المنع، يكبح أو المنع. أصلا هو سميتو الكبحين، l'inhibine. Il inhibe la sécrétion de FSH par l'anti-hypophyse. Alors, هنا شنو تيوقع؟ كيما التستوستيرون تيتحكم في الانتي-hypophyse وتيمنعها باش ما تفرش ال LH اون كا كانت لا كونسونطراسيون ديالو طالعه بزاف، اون ميم طون حتى لينيبين تيكبح هذاك لانتي-hypophyse باش انها ما تفرش بور كيل نو سيكريت با هذاك لو FSH. دونك حتى هو تيدير واحد لو فيدباك. نشوفوا الدوكيمون الاخر اللي باقي.
Voilà. وديما à chaque fois donc l'utilisation des documents à chaque fois كنستعملوا شي دوكيمون راه بطبيعه الحال chaque document في واحد اكسبيريونس تال اللي خصنا نخرجوا بواحد لا كونستاتاسيون ولا واحد لا كونكلوزيون vers la fin. Document numéro 4. Des récepteurs de testostérone au niveau des neurones hypothalamiques sécréteurs de la GnRH. هنا au niveau de les neurones hypothalamiques ou bien l'hypothalamus, il y a des récepteurs de testostérone. Il y a des récepteurs de testostérone. On injecte de la testostérone radioactive à une souris mâle castrée, donc date de l'ablation des testicules. Ensuite, on effectue une autoradiographie d'une coupe très fine de l'hypothalamus. Dans l'injection de testostérone radioactive بطبيعة الحال هنا on utilise هاد la radioactivité باش نديرو التتبع ديالو نشوفوه فين مشى. شنو تلاحظوا؟ On observe que هذيك la radioactivité كتبان لينا au niveau ديال les récepteurs, au niveau ديال les récepteurs de testostérone au niveau des neurones hypothalamiques. Ça veut dire quoi? Donc cela veut dire que la testostérone se fixe sur ces récepteurs au niveau des complexes hypothalamiques, surtout sur les neurones hypothalamiques, pour inhiber la sécrétion de GnRH par ces neurones. Alors هنا شنو كيدير التستوستيرون؟ تيدير واحد الفيدباك، واحد ردة الفعل حتى على ليبوثالاموس، تيكبح اون كا كانت لا كونسونطراسيون ديالو طالعه بزاف، تيكبح ليبوثالاموس باش ما تفرش بور كي نو سيكريت با GnRH، تيكبح il la sécrétion de LH par l'anti-hypophyse et c'est ce qu'on appelle un feedback négatif. Feedback négatif ملي كيكون عندنا ملي كتكون عندنا لينيبيسيون الكبح يعني كيوقف، هذا كنسموه فيدباك نيجاتيف، لان غنشوفوا فيدباك نيجاتيف وفيدباك بوزيتيف. شي لوم عندنا فقط on a tout simplement un feedback négatif ou bien une rétroaction négative. علاش؟ لان دائما عندنا لينيبيسيون. alors هنا الشيما واحد شيما سامبل. Le centre supérieur, le complexe hypothalamo-hypophyse, on a l'hypothalamus, sécrétion de GnRH. GnRH va activer l'anti-hypophyse pour qu'il sécrète LH et FSH. Toujours LH donc, active les cellules de Leydig sécrétoires ou bien sécrétrices de la testostérone, et FSH il va activer les tubes séminifères et surtout les cellules de Sertoli pour qu'ils sécrètent la FSH. Pardon, pour qu'il sécrète l'inhibine ou bien pour qu'il intervienne dans la gamétogénèse ou bien spermatogénèse. Cellules de Leydig, ils vont sécréter le testostérone. Le testostérone est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires et le maintien des caractères sexuels primaires. Et il intervient aussi dans la formation des gamètes ou bien la gamétogénèse. Mais un taux élevé de testostérone, je ne vais dire un feedback. Voilà, donc un feedback négatif. هذا الفيدباك نيجاتيف بطبيعة الحال غيديروا على لو كومبلكس كامل، غيديروا على لو كومبلكس hypothalamo-hypophysaire كامل. Il va inhiber la sécrétion de LH par l'anti-hypophyse et il va inhiber la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus. Et voilà. وهنا عندنا alors هنا عندنا في واحد la définition ديال feedback ou bien rétroaction. Donc ça veut dire quoi avec le feedback ou bien rétroaction? La rétroaction est l'action en retour d'un effet sur sa propre cause. Donc la séquence de cause et d'effet forme donc une boucle dite boucle de rétroaction. Il existe deux types de rétroaction dans le domaine biologique. La rétroaction positive ou rétroactivation et la rétroaction négative هي اللي شفنا حنا في هذا le cas ديال l'homme chez l'homme.
appelée également rétroinhibition, puisqu'on a l'inhibition de la libération des hormones. La rétroaction intervient dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques au niveau de la cellule et de l'organisme. بطبيعة الحال باش ما تكونش لان باش ما دارش هذيك لي سيكريسيون بزاف واحد لوطو كثير، شنو تدار هنا؟ تيدار باش يبقى دائما داك ليكيليبر، تيدار واحد الغيترو اكسيون، واحد ردة الفعل لينيبيسيون تتمنع حتى ينقص لوطو بيان لا كونسونطراسيون، عاد يعاود يطلق انسي دو سويت باش يبقى دائما هذاك ليكيليبر. وبالنسبه للدفتر بطبيعه الحال شنو غادي نكتبوا هنا؟ وصلنا لسادسا. دونك سيزيامون rétrocontrôle ou bien rétroaction ou bien feedback. La situation problème راه عندكم avec la partie ديال الدوكيومون تكتبوها. Premièrement, action de la testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va coller هذوك les documents 1, 2, 3 et 4. Et comme constatation, on a le complexe hypothalamo-hypophysaire répond à une augmentation de taux de testostérone par une diminution de la sécrétion des gonadostimulines. Donc, si on a une augmentation de taux de testostérone, automatiquement, on aura une diminution de la sécrétion des gonadostimulines et LH surtout. La testostérone exerce donc un feedback négatif. Donc là, on parle d'un feedback négatif sur ce complexe. Ainsi, grâce à cette rétroaction, le taux plasmatique de testostérone est sensiblement constant à un niveau qui garantit la persistance des caractères sexuels secondaires et la continuité de la production des gamètes mâles. Et comme conclusion, feedback négatif chez l'homme هو le schéma déjà اللي شفنا في الدوكيومون، وكما ديما راه هاد لي دوكيومون هادو بطبيعة الحال راه تيكون عندكم سو فورم دو PDF. سلام عليكم.